हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीमारी ख़त्म होने के लिए और रिज़्क़ की वुसाअत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही मुजर्रब अमल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को अता फरमाया। अब आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सबसे बड़े रहनुमा हैं, इस्लाह करने वाले हैं और मुअल्लिम हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी सिफ़ात दी हैं। यानी आपको अगर कहा जाए कि अंबिया में ये सिफ़ात सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहा जाए कि आप सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, तो इसमें कोई 1% भी शक नहीं। अगर ये कहा जाए कि आप सबसे बेहतरीन कायनात के वालिद हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। आप कायनात में सबसे बेहतरीन मर्दों में अज़वाज के रिश्ते में शोहर हैं और हक अदा करने वाले हैं, ये भी बेहतरीन आपका लक़ब है, आपकी सिफ़ात हैं। आप बेहतरीन सिपा सलार हैं, आप बेहतरीन जज हैं, आप बेहतरीन खतीब हैं, आप बेहतरीन इमाम हैं, आप बेहतरीन जो है लोगों को दाई तबलीग करने वाले हैं। आप उम्मत के हर शोबे को अगर आप देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें सबसे बेहतरीन हैं। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वाले, चाहने वालों की इस्लाह भी करते थे और उनकी परेशानियों को सुनकर उसकी फिक्र भी करते थे और उन्हें वज़ाइफ भी बताते थे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो आप वजीफे बताते हैं, क्या हमारे नबी वजीफे बताने वाले थे? तो आपने कुरान हदीस पढ़ी नहीं है, इसलिए आप ये इश्काल करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए वो है ही वजीफा, वो सारा का व कुरान फरक़नाहु लितक़राहु अलन नास। अल्लाह खुद कहता है ये कुरान है जो पढ़ने वाली चीज़ है, बार बार जो बार बार पढ़ा जाए वो वजीफा होता है ना। वजीफा उसी को कहता है। कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं वो पढ़ी जाने वाली चीज़ है, वरना तो ये किताब है, वरना कलाम है, तो बार बार पढ़ी जाती है। ये नहीं कि एक बार पढ़ी बस जिंदगी में एक बार बहुत है, नहीं। आप किरात करते हैं क्यों नमाज में, कि वो बार बार पढ़ी जाती है। तो वजीफा उसको कहते हैं जो बार बार पढ़ा जाता है। अच्छा, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबी किसी की देखते, बीमारी देखते, परेशानी देखते, उसको फौरन वजीफा बता देते। खुद आपकी बेटी आपके पास आई कि मेरे घर में गुर्बत है, आप बताएं कि कोई नौकर दे दे मुझे। आपने कहा नौकर दे दूं या बेहतरीन वजीफा दे दूं? अब देखिए, हदीस की किताबें भरी हुई हैं इस बात से, लेकिन चूंकि हम चंद चीजों को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम अल्लामा बन गए। और हर बंदा इस वक्त चंद चीजें पढ़ता है। अगर हर बंदे से पूछा जाए तुमने कितनी हदीसें पढ़ी हैं, तो वो कहेगा जी मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर उससे अकाउंट की जाए तो वो मेरा ख्याल है हर बंदा जो बड़े से बड़ा अल्लामा है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा 2000-2500 हदीसें पढ़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 लाख से ज्यादा अहादीस हैं। फिर सियाह सित्ता, फिर वहां से आगे जाएं, दीगर कुतुब हैं, मुस्नद अहमद है, जमुल फवाइद है, मुस्तदरक हाकिम है, बैहकी है, अबू याला की अहादीस हैं और दीगर अहादीस हैं, इब्ने अबी शैबा की अहादीस हैं। मुस्तनद किताबों के नाम ले रहा हूं। अब आप देखिए, इतनी किताबें हैं, तो आप अगर कहें कि इनमें से किसी एक को आपने हाथ में ही पकड़ा है हजरत, तो वो हजरत कहेंगे नहीं, मैंने हाथ में भी कभी नहीं पकड़ा, मैंने इसको कभी जियारत भी नहीं की, खाली सुना है कि ये किताब है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि ये वजीफे करना हदीस से साबित नहीं है? भाई ये हदीसें आपने पढ़ी नहीं है, इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी है? आपकी है। अब मैं आपको हदीस ऐसी मुस्तनद बता रहा हूं कि अबू याला रहमतुल्लाह अलैह की हदीस है। अब आप देखिए, इसको काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह कोई आम आदमी नहीं थे, तफसीर के शहनशाह हैं। और आपने अपने शेख मिर्जा मजर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपनी तफसीर की निस्बत की है। और आपकी तफसीर जो है वो बड़े सगीर में हुज्जत मानी जाती है। और आप अपनी तफसीर के अंदर ये वाक़या लाए हैं। और फिर इसी बात को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में भी लाए हैं। और इसी बात को जो है दीगर कुतुब अहादीस के अंदर भी नकल फरमाया गया है। तो ये रावी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
احادیث کے سب سے بڑے راوی، جو صحابہ میں سب سے بڑے راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نہیں، ایک ہوتا ہے کہ میں نے سنا، یہ سننے والی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اچھا میں گھر سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حالت یہ تھی کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس طرح تھا، اور یاد رکھیں اپنے بڑوں کے ہاتھ کو پکڑا کریں، میں اکثر اپنے اکابر کے ہاتھ کو پکڑ کے چلتا ہوں، کیونکہ جب آپ کا ہاتھ اپنے بڑوں کے ہاتھ میں آتا ہے نا، پھر آپ کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، آپ اپنا ہاتھ بڑوں کے ہاتھ میں دیا کریں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں کہ مجھے اب کسی بڑے کی ضرورت نہیں، اکابر اکابر ہوتا ہے، سلف سلف ہوتے ہیں، اور بڑے کی جتنا بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بوجھ کم ہو جائے، میں ٹینشن ڈپریشن سے نکل جاؤں اور میں ایزی ہو کے دین کا کام کروں، تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے بڑوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلا، گلی میں ایک جگہ پہ، ہم نئی جگہ پر تھے، تو ایک آدمی پاس سے گزرا جو عجیب حالت میں تھا کہ اس پہ غربت تو تھی ہی تھی، لیکن بیماری بھی بہت زیادہ تھی، نڈھال ہو چکا تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا، جن صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہو وہ جنتی ہوں گے یا نہیں؟ سارے جنتی ہیں یا نہیں؟ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام میرا ہاتھ یوں پکڑے ہوئے تھے، تو وہ آدمی پاس سے گزرا، غربت اس سے چھلک رہی تھی، ہر چیز اس کی کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ دیکھ کے بندہ کہ خوشحال بندہ ہے، غریبی کپڑوں سے بھی، چہرے سے بھی، باڈی کے سٹائل سے بھی، پھر آگے بیماری اس پہ اتنی زیادہ تھی کہ جیسے وہ مریض ہی مریض ہے، اس نے کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اب یہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا، جو قائد ہوتے ہیں، وہ اپنے غریب کارکن کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس ووٹ لے لیا اب جدھر مرضی جائے، یہی ہوتا ہے نا آج کل، بس جب تک لالچ ہے ووٹ کا، یا جب تک کوئی اور لالچ ہے تو سلوٹ کریں گے آ کر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر سے، بعد میں آپ کو پوچھیں گے نہیں۔ یہ ہمارے نبی ہیں، نہ ہمارے نبی کو کسی کی ووٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے درود پڑھنے کی ضرورت ہے، ساری کائنات نبی پہ درود نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک تنکا بھی کمی نہیں ہے۔ ہم درود شریف اپنی نجات کے لیے پڑھتے ہیں، نبی کی شان تو ہے ہی بڑی، تو حضور اپنے اس بیمار، لاغر، غریب صحابی کو دیکھ کر ایک دم رک گئے اور اسے کہا ادھر آ بات سن، کہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے پہلے سوچا اتنے بڑے نبی، اتنے عظیم پیغمبر، اور یہ کہاں مجھ جیسے غریب کو پوچھیں گے؟ وہ پہلے پریشان ہو گیا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کا جانثار ہوں، لیکن حد درجے بیمار ہوں، غربت بھی ہے، بیماری بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے کہ علاج کراؤں، اور فقر و فاقہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ پیٹ بالکل کمر کے ساتھ جڑ گیا، اور تنگ دستی ہے، بچے بھی بھوکے، گھر بھی افلاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ایک عمل نہ بتاؤں، وظیفہ نہ بتاؤں، کہ اگر تو یہ کر لے گا تو تیری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا اس بندے پر؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھا کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ الفاظ ادا کیا کر۔ اب آپ علیہ السلام توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، وہ اتنے جملہ بتایا، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اب آپ ساڑھے پڑھیے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ بہت آسان لفظ ہے،
आप बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। आपने फरमाया इनको पढ़ा कर बीमारी भी चली जाएगी, गुर्बत भी चली जाएगी। अच्छा, थोड़ा अरसा गुजरा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी मोहल्ले से गुजरा, तो वही आदमी बेहतरीन लिबास, बेहतरीन सेहत और तंदुरुस्त शाहाना अंदाज में चल रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अब कैसे हालात हैं? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आपने ये कलिमात सिखाए थे मैंने कभी इनका नागा नहीं किया। अल्लाह ने बीमारियां भी खत्म कर दी, तंगदस्ती भी खत्म कर दी। अब आप देखिए अल्फाज रसूलुल्लाह के ज्यादा ताकतवर हैं या लोगों के बनाए हुए? अब ये आप रोजाना ये अल्फाज जो मैंने अभी बताए हैं, रोजाना आप इनको 100 मरतबा पढ़ लिया करें, एक तस्बीह, बस जिंदगी का जुज बना लें। परेशानियां, बीमारियां, आपसे आफात, आपसे जो है तंगदस्ती, आपसे गुर्बत, ये सब चीजें जो है आपसे खत्म हो जाएंगी। आप पर ना गुर्बत आएगी, ना तंगदस्ती आएगी, ना अफलास आएगा। ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और हदीस के अल्फाज हैं, तफासीर के अंदर आए हैं, ताकतवर हैं। और आप जब भी कोई गुर्बत में फंस जाए, कोई बीमारी में फंस जाए, कोई परेशानी में फंस जाए, भाई इस वजीफे को शुरू कर दें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर चीज़ से निजात अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।